शंकर बापा चलीगला परे सारा परिवार रो बोझ ता उपरको आसीगला। सेथिपई ताकू पाठपढ़ा छाड़ी मूल लागिबाको पड़िला। शंकर गोटे छोट भाई थिला शशांक। एई ने पैसा फीस दे दबु। भाई स्कूल जीवा कौन जरूरी? माने कौन? मु भाबुतिली कि स्कूल छाड़ी के किछि काम खोजी नेबी जेमिति कि तुमको सहाय्य करि परिबी। नहीं बिल्कुल नहीं। एबे तो भाई बंची छी। जदि तू पाठ पढ़िबुनी मु बापा को कौन मुह देखैबी कि मु मो छोट भाई को पढ़ेई भी पारलिनी। तते पढ़िबाको हबो आ बहुत पैसा रोजगार करबाको हबो बुझिलु। हाँ भाई। शशांक सबुबेले भाबुथाए सी केमिति ता बड़ भाई को कामरे सहाय्य करिवो आ केमिति सी भी रोजगार करिवो। माँ एमिति किछि काम नाही कि जहा मु करि परिबी। किंतु तू काम करिबु काहेके? भाई सारा दिन आम परिवार पई एका ही खटुचंती काले मु भी तांको पई सहाय्य करि पारंती। निश्चय करिबु। जदि भगवान चाहिए तो तू ताको सहाय्य निश्चय करिबु। एबे किंतु तू बस पाठ पढ़ारे ध्यान दे, बाकी भगवान को प्रार्थना कर। शशांक सबुबेले भगवान को एई कथा प्रार्थना करुथिला। हे भगवान प्लीज एमिति किछि करंतु मु मो भाई रो सहाय्य करि परिबी प्लीज भगवान। आउ गोटे दिन भगवान शशांकर प्रार्थना सुनिले। शशांक स्कूल रु घर को फेरुथिला आउ तार ध्यान पोखरी उपरे पड़िला। पोखरी रे गोटे कुकुर छुआ बुड़ी जाउथिला। शशांक को ता उपरे दया आसीगला आउ शशांक निजे पानी भीतर को गला आउ बुड़ी जाउथिबा कुकुर छुआ को बंचेई ऊपर को आनिला। सांग पानी भीतर को जीवनी नहले पुणी बुड़ी जीवु। शशांक कुकुर छुआ को कूल ऊपर छाड़ी के आगु को चलिला आउ सेतेबेले ताको कुकुरर भुकिबा शब्द सुभिला आउ से पछकु चाहिला। कौन हेला सांग? से कुकुर छुआ दांतरे गोटे कंढेई कामुड़ी के धरिथिला। शशांक कुकुर पाखकु गला। ये कौन? मु तमर जीवन बंचेली एथिपाई तमे मते ए उपहार दबाकू चाहुचो कि? ठीक अछि मु याकू मो सांगरे नै जाउची तमे तमर जत्न नब। शशांक कुकुर छुआ को आउंसिला आउ पुणी कंढेई नेकी सेठु चली आसिला। शशांक सेई खेत को गला जोठी शंकर काम करुथिला। शंकर तार कामरे बहुत व्यस्त थिला आउ शशांक शंकर को अपेक्षा कला। शशांक बोर होउथिला तापरे से कंढेई सहित कथा हबाको लागिला। हेलो काले तमे गोटे जादुई कंढेई हेथांत तो तमे मोर सब विश पूरा करथांत। मते बहुत भोक लागुची खाइबा दरकार काले तमे मते खाइबा देई परथांत। सेतेबेले सांगे सांगे खाइबार बहुत गुडे व्यंजन आसीगला। शशांक ता आखि मक्क चिबाको लागिला। सेतेबेले शंकर भी आसे पहुंची गला। ये कौन एते गुड़ाई खाइबा? तू कोउटू चोरी करके आनिचु की? नाई भाई बिल्कुल नुह ए खाद्य ए कंढेई आनिची। केमिति कथा कहूचु तू? हाँ भाई ए को साधारण कंढेई नुह एहा तो जादूर कंढेई। मु स्कूल रु फेरुथिली सेतेबेले मते शशांक ता बड़ भाई को कंढेईर सब कथा कहिला। एबे मु आकु कहिले कि मते भोक लागुची आउ देख केते सारा खाइबा आसीगला। मोर तो कथा ऊपर विश्वास होनी। अच्छा गोटे काम कर ए कंढेई को पैसा माग। ठीक अछि भाई कंढेई मते बहुत सारा पैसा दरकार। आउ दुई भाई को सामने रे टंकार बिड़ा आसीगला। दुई जन आश्चर्य हो गले। अरे ये तो सतरे जादूर कंढेई। मु कहिथिली ना तमकु भाई। से टंका को पवन ने उड़ेबाकू लागिले आउ खेतरे काम करुथिबा श्रमिकंकर ध्यान टंका ऊपर पड़िला। भाई नोट उड़ुची भाई। अरे नोट को छाड़ कंढेई को ने और एठू बाहरी चल जल्दी चल। या पूर्वरु की केई हमको देखि नबो। चल 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 एठू पळेबा चल। शशांक और शंकर निज घर आड़कू चलिले। खेतर श्रमिक माने टंका जमा करिबारे लागिले। जेतेबेले सबु टंका सरीगला ठीक सेतिकी बेले अरे से दी जन को पाखरे एते टंका कोठू आसिला? मु निज आखिरे देखिछि शंकर रो भाई कंढेई को खाइबा मागिला आ बहुत सारा खाइबा पळे आसिला पुनी पैसा मागिला तो एते गुडे नोट पड़िला। माने से कंढेई जादू कंढेई? हो परा आमको से कंढेई तांको ठारू आनिबाकू पड़िबो। हो नबाकू पड़िबो। चलो मो सहित। शशांक और शंकर घर पाखरे पहुंची गले। मते लागुची गां बालन को ए कंढेई विषय रे जणा पड़ी गलानी। एबे कोन करिबा? तू ए कंढेई को सामनार गछरे लुचेई दे आमे परे याको काढी आनिबा। ठीक अछि। शशांक से जादू कंढेई को गछ ऊपर बांधी पकेला आउ ता भाई सहित घर भीतर को चलिला। से माने घरे पहुंची चंती कि नाही सबु श्रमिक माने भी सेठी पहुंची गले। से जादू कंढेई हमको दे दियो। कौ कंढेई? सेई कंढेई जहा तमो छोटो भाई आनी थिला।
ତା ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ କଣ୍ଢେଇ? ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କି ସେ ଯାଦୁର କଣ୍ଢେଇକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ପଇସା ମାଗିଲା ଆଉ ପଇସା ଆସିଗଲା। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି? ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ ନିଶା କରିଛ। ନିଶା ପିସା ଛାଡ଼ିଦେ, ଚୁପଚାପ ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଭାଇ ଆଉ ତୋ ମା ବଞ୍ଚିବେନି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଶଶାଙ୍କକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ 2 ଜଣ ଶଶାଙ୍କର ମାଆକୁ। ଏବେ ଯାଦୁର କଣ୍ଢେଇ ଦେବୁ ନା ତୋ ଭାଇର ବେକକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମା ଓ ଶଶାଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଘରକୁ ପଶିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଶଶାଙ୍କ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ। ଇଏ ହେଲା ନା କଥା? ମୁଁ ସେ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲା। ବାହାରକୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଗଛ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଣ୍ଢେଇ ଝୁଲୁଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ୟା ଭିତରୁ ସେ ଯାଦୁର କଣ୍ଢେଇ କୋଉଟା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନା? ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ କଣ୍ଢେଇକୁ କାଢିକି ଦେଖିବା। ଏମିତି କୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବ? ଲୋକମାନେ ସବୁ କଣ୍ଢେଇକୁ ତଳକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଉପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଣ୍ଢେଇ ଆସିଗଲେ। ସବୁ କଣ୍ଢେଇମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। କଣ୍ଢେଇମାନେ ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କଣ୍ଢେଇମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯାଦୁ କଣ୍ଢେଇ ଶଶାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୋର ସୁନା ଯାଦୁର କଣ୍ଢେଇ। ଶଶାଙ୍କ ଯାଦୁ କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଯାଦୁର କଣ୍ଢେଇ, ମୋର ଏଇ ଘରକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରିଦିଅ। ଶଶାଙ୍କ ଏକଥା କହୁ କହୁ ତାର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଲଟିଗଲା। ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ସୁନା ଚାନ୍ଦି ରୂପାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ତୋ କଥା ଶୁଣିନେଲେ। ଏବେ ତୋ ଭାଇକୁ ମୂଲ ଲାଗିବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯାଦୁର କଣ୍ଢେଇ। गोटे गाँव रे शंकर निजर सान झील राखी सहित रहुथिला। शंकर हेउची जने गरीब कृषक, तार निश नाही। शंकर पड़ोशी महिपाल मध्य कृषक, किंतु ता पाखरे अधिक जमी अछि, तेणु से चाकर रखे। महिपाल मध्य गोटे सान झील अछि जार ना रचना। रचना बहुत अधिक गर्वी थिला। राखी स्कूल जाउची, सेतेबेले ताकू रास्ता रे रचना भी स्कूल जिबार देखा जाए। ओहो, ए गरीब लोके भी ना सकाळु सकाळु कुआडे के जानी मो सामना को आसी जाउछंती, आ मोर तो पूरा दिन खराब हो जाए। तमे अन्य रास्ता रे आसी जाउ थाओ। अन्य रास्ता रे मु काहे की आसीबी? मो बापा ई गाँ रो सबुटु बड़ कृषक, समस्ते तांकर सम्मान करंती, किंतु तो बापा रे तो निश ही नाही। आउ तांको सहित के कथा भी होंतिनी, समस्ते तांको निज पाखरु दूरे दियंती। राखी यही कथा सुनी बहुत दुखी हो जाए। आउ से स्कूल को जाएनी, सेठारु निज घर को फेरी आसे, जेउटी शंकर रोषेई करुछि आउ खेत को जीवा पाई प्रस्तुति करुछि। कौन हैला मुगेला झियो को? बापा, आमे एते गरीब काहे की? किए कहिला झियो जे आमे गरीब? बापा, समस्ते कहउछंती जे आमे गरीब। जदि आमे गरीब नुह, तेबे गाँर कोनोसी भी लोक आपणक सहित ठीक रे कथाबार्ता काहे की करूनांदी? झियो सीए हेउछि गरीब जहार खाइबा को भी न थाए, किंतु भगवान आमको 2 बेला तो खाइबा को देउछंती ना। तते स्कूल रे शिक्षा मिलुछि, आमको आउ कोन दरकार झियो? ठीक अछि, मु मानि गली जे आमे गरीब नुहे, किंतु आपणकर निश काहे की नाही? मु जानिछि जे तते निश्चय रचना किछि कहिथिबो। मु किछि जानिनी, मु केवल आपणक चेहरा रे निश देखिबा को चाहूछि, जद्वारा बाकी गाँ लोके भी आपणको सम्मान करिवे। एमिति कोन पागलंक भଳି कहूछु? एमिति कोन हुए की? मु किछि जानिनी, मु केवल आज संध्या रे आपणक चेहरा रे निश देखिबा को चाहूछि, नहले मु जम्मा खाइबिनी। अरे एमिति केमिति हेई परिबो भला? शंकर बहुत दुखी हो जाए आउ निज खेत को चली जाए। झीर कथा शुणी
ଆଜି ତାର ମନ କାମରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ସମୟ ଗଛ ତଳେ ବସିଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଝିଅକୁ କିପରି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ନିଶ ରଖିବି ପାରିବିନି, କାରଣ ଏହି ଗାଁ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ ନଥିବ ତେବେ ସେ କିଛି ଖାଇବନି। ଯଦି ନିଶକୁ ବଢ଼ାଇବି ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ବଢ଼ିଯିବନି। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ପକାଇଦେଲ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହାଠୁ ତ ଭଲ ହେବ ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ତେବେ ମୋ ଝିଅର ଧ୍ୟାନ କିଏ ରଖିବ? ଶଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେବେ ତାର ଆଖି ଲାଗିଯାଏ ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରେନି, ଆଉ ସେ ଶୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖରା ଆସିଯାଏ ଆଉ ତାର ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। ଶଙ୍କରକୁ ଚେହେରାଟା ଟିକେ ଭାରି ଲାଗେ। ସେ ହାତ ଲଗାଇ ଦେଖେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ରହିଯାଏ, କାରଣ ଶଙ୍କରର ଚେହେରାରେ ଯାଦୁର ନିଶ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ଚେହେରାରେ ନିଶ କୁଆଡୁ ଆସିଗଲା? କ'ଣ ଏହା ରାକ୍ଷୀର ବଦମାସି ତ ନୁହେଁ? ହେଇପାରେ ସେ କେଉଁଠି ପାଖରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ବସିଥିବ। ମୁଁ ନିଶକୁ ଟାଣିକି ଦେଖୁଛି। ରାକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଅଠା ଦେଇ ହିଁ ଲଗାଇଥିବ। ତାପରେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀକୁ ପାନେ ଦେବି। ଶଙ୍କର ନିଜ ନିଶକୁ ଟାଣିକି ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଶ ବାହାରେନି। ତା ଭିତରୁ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଧନୀ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏହା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କିପରି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଜଣେ ଦେବୀ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ପୁଅ, ମୁଁ ଧନର ଦେବୀ ଆଉ ଏହା ଯାଦୁର ନିଶ। ଏବେ ତମେ ବି ସବୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଆଉ କହିପାରିବ ଯେ ନିଶ ରହିବା ବା ନ ରହିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଇସା ସହିତ ନଥାଏ। ଏହା ତ ନିଜ ନିଜର ପସନ୍ଦ ସହିତ ଥାଏ। ତମେ ନିଜ ନିଶରୁ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରିପାରିବ। ବାସ୍ ତମକୁ ନିଶକୁ ଟିକେ ଟାଣିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଦ୍ରା ତଳେ ବିଛେଇ ହେଇଯିବ। ଧନର ଦେବୀ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍କର ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଉଠାଇ ନିଜ ଘର ଆଡକୁ ଯାଏ। ଶଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ମହିପାଲ ଦେଖାହୁଏ। ଆରେ ଶଙ୍କର, ଲାଗୁଛି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମହିପାଳ ଭାଇ ଆପଣ ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ତୁ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? କ'ଣ ତୁ ଏତିକି ବି ଜାଣିନୁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନୀ କୃଷକ ଆଉ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ନିଶ ରଖି ପାରିବୁନି? ମୁଁ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳେ। ଏବେ ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମହିପାଲ ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଶଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ନିଜ ଝିଅକୁ କହେ ଆଉ ତା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଶଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ନିଶରୁ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କେବଳ ଗାଁର ହିଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଇଲାକାର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା ଆଉ ଚାକର ରଖିଦେଲା। ରାକ୍ଷୀ ବି ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ତ ତାର ନିଶ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଧନର ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ଶଙ୍କରକୁ କହିଲେ ଏବେ ନିଶକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିବାର ସମୟ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଶଙ୍କରର ଘରକୁ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଆସିବାର ଥିଲେ। ଶଙ୍କର, ତମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଶ କାହିଁକି କାଟିଦେଲ? ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେପରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ଶୋଷଣ କଲେ, ମୋତେ କେବେ ନିଶ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେନି। କାରଣ ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ। ଏହା ଆଧିପତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ, କାହାର ଶକ୍ତିକୁ ତାର ନିଶ ସହିତ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରୁହ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏହିପରି ଭାବେ ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ନିଶ ନଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି।